wish I knew when I was junior high. So this is kind of reflection for me and to you as well. So I hope these kind of things can really help you to remind yourself, oh, I wish I knew this, I wish I know that. So I have three rules to join this session. Okay, I have three rules. I just want to say three mindsets. First, I want to do not, please, I want do not shouting to each other. I hope everybody can listen to me. So if you're speaking, I will listen. If I'm speaking, I wish you are listening. Okay, just do it vice versa. So I wish someone can mute someone. So can mute someone who feel make some voice. Okay, not noise. I wish voice, not noise. So, and then I want you have fun, okay? I wish you have fun. I don't want this class to be such a very creepy or very strict or etc. I wish this is a kind of fun class. I don't want to say a lot of things. I want you to share about your opinion as well, because I believe all of you have the same thought, and I have been your place in a lot of things. And probably I won't do 100% English. I probably do 90% English, 5% bahasa, and 5% bahasa Jawa. Okay, so just want to make you lah, gak spiro iki lah, gak spiro ketat lah. Oke. Nah, oke, langsung aja ya. Oke, let's go straight to the presentations today. So everybody, I think is here. Okay, everybody is here. Oh, ini. Okay. So let's go started, and I hope everybody listen and don't make some noise. If you want to make some voice, please just ask something, or you can write something in the chat file, right? In chat columns, you can write something, and yeah, please don't make noise. And after that, we can do some talk later. Okay. First, I want to say, Dirgahayu Indonesia, because this momentum is we are 75 years old, right? By 75 years old, Indonesia has been a third quarter of century. So I believe is a Fier Junior High School have a what ceremony? No? Is there any ceremony? No ceremony. No ceremony. Oh, okay, Yes. but yeah, but yesterday I want to share something about. I was in the street using my motorcycle down to my place, and when it was 10:17, everybody was stopped. Everybody was stopped and doing some mengheningkan cipta, and it was very emotional moment for me, because it's kind of cool because everybody is stopped in the street and doing mengheningkan cipta. I think it's very new things. I think it's very cool. Okay, so Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, Merdeka. merdeka Bu. Okay. Merdeka. Yes, because we have to appreciate all of our para pendahulu kita, our pioneers of this country, Muhammad Hatta, Mr. Soekarno, Syahrir, Agus Salim, and etc., who have torn their blood to make our country release from colonization of Japan or Dutch. There you go. Merdeka. Aku sambil minum ya. Okay. So the first mindset that I wish I knew when I was high school is when I was junior high school is this first. Etik kerja, 3H. So that's what I call as a 3H: heart, head, and hand. Why I
bold the hand? Okay, that's a question. This is the ethic work that you really need to know. When you're doing some work, you need your hand. And I hope everybody is in a healthy way, doesn't have any dysfunction, and I hope everybody has a hand. So hand is the most important thing if you are doing some work. For example, if you are writing, you need to type, right? You need to type. You're using your hand. But the other parts that's really important to you do some work is your heart and your head. Probably you can do people can be called lazy if they are only use their heart and their head because they are not using their hand. Jadi mereka tuh hanya memakai tangan dan hanya memakai hati, tapi nggak kerja pakai tangan. Nah itu kadang-kadang kita ngelihatnya kalau di dalam dunia kerja itu belum bekerja. It's not yet to be say to be work. So you can use your head and hand, but sometimes when you are working using your head and only your hand, but doesn't use your heart, sometimes it's not full of passion. You don't have the passion for it. Jadi kerjamu itu hanya pakai kepala aja. Kerjanya terarah, tapi kadang nggak suka, batin jadi. Sudah selesai kerja, aduh, kok capek banget, Bu. Gitu kan. Nah, kemudian ada juga namanya kerja pakai hati, tapi nggak pakai kepala. Kerja pakai tangan, tapi nggak pakai kepala. Maksudnya apa? Kamu mengerjakan, you do what you love, but sometimes you don't have the projection, the rationality. Rasionalitasnya itu kurang. Nah, yang paling indah itu, the most beautiful work, the most beautiful ethic works, when your heart, your head, and your hand synchronize as one. This is what I'm talking about when we are talking about a lot of great people. Let's do some example. I would say a good example is athletes. I would say Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo doing their works. He's using his head. He knows his rationality. He's using his heart because he knows his passion about football, and he's using his hand and his leg to do the works. That's just what I want to say. The heart, the head, and the hand. That's kind of mindset that you need to know. But the most important thing is you doing work by hand. Sometimes kadang kehidupan emang nggak selalu indah. Kadang kita disuruh kerja, tapi pekerjaan yang nggak kita suka. Jadi kita cuma disuruh kerja, tapi yang penting kita kerja dulu. Tangan kita dipakai. Nah itu yang paling penting. Jadi teman-teman misalnya punya hobi, misalnya hobi belajar. Ya belajar yang sungguh-sungguh itu, the real ethic of work itu kalau kalian sudah mencatat, sudah menulis. Nah itulah perbedaannya. Kalau teman-teman suka mengetik, menulis di laptop, ya mengetik itulah kegiatan tangan yang bisa dilakukan. Memasak pun juga sama. Misalnya if you're like cooking, then you're using your hand to do some cooking. That's the first work ethic that I want to share with you. 3H: heart, head, and hand. Okay. So let's go with the second. Ini ada suara siapa sih? Siapa sih? Oh ya udah. Lanjut ya. Ya. Oke. Bu Pras, potretan aku Bu Pras. Hah? Iya. Oke, Bu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ulang. Oke. Pakai HP ini Bu Pras saya. Nah, iki loh. Jadi teman-teman gini, yang mindset kedua yang aku harap I wish I know when I was junior high school itu adalah kaidah 10.000 jam. Oke. Jadi aku nemu konsep ini itu dari buku namanya Outliers. Di sini. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca. Ada yang pernah baca? No, I never been doing that. Nah, di dalam buku ini tuh ada kaidah namanya 10.000 jam. Nah, 10.000 jam itu apa? What is 10,000 hours rule? So 10,000 hours rule is the rule if you want to master something. Jadi teman-teman kalau pengen bisa menguasai sesuatu, menguasai apapun itu, teman-teman harus melakukan pekerjaan itu selama 10.000 jam. Rumusnya itu. Kalau misalnya teman-teman suka belajar bahasa Inggris,
teman-teman juga projectnya mau jadi dosen bahasa Inggris atau jadi penulis bahasa Inggris. Ya teman-teman harus belajar bahasa Inggris itu selama 10.000 jam. Atau for other example, if you want to be an athlete, if you want to be a diplomat or anything you want, you have to do your work, you have to learn for 10,000 hours. Di level itulah kalian baru bisa menguasai sesuatu. Nah, dan aku baru tahu ini ya baru deket-deket ini. Dan teman-teman mumpung masih SMP, mumpung masih junior high, ada yang kelas 7 semua ya? Kelas 7, masih 14 tahun ya? 14 tahun, 13 tahun kan? Nah, teman-teman tuh mulai deh, cari apa yang teman-teman suka. Satu hal aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan teman-teman tahu kalau hal ini tuh bisa berguna ketika teman-teman udah gede. Dan teman-teman konsisten melakukan itu selama 10.000 jam. Jadi cerita 10.000 jam ini, The Story of 10,000 Hours ini berasal dari band The Beatles. Pernah dengar The Beatles nggak? The Beatles. The Beatles, pernah dengar? Imagine of the people. Ya, itulah. Jadi aturan 10.000 jam ini dari The Story of the Beatles. So when the Beatles is not famous yet, when they come from Liverpool, they come to Gothenburg. Gothenburg is a place in Germany. Karena mereka di Liverpool nggak dapat jam terbang untuk ngeband. They don't have time to do some band things, so they come to Germany and they hired by someone who own a cafe. Okay, in a cafe, the Beatles do their things, do the music for 8 hours a day. Jadi mereka tuh apa sih? Konser terus di kafe selama 8 jam sehari, selama 5 days a week, 5 hari dalam seminggu. Nah, perubahannya itu kelihatan banget ketika The Beatles itu pasca dari transisinya yang dari Jerman, post Germany practice-nya itu. Jadi mereka udah ketika mereka udah manggung, mereka tampil di Amerika, itu udah beda banget tampilannya. Udah John Lennon udah tahu cara mengatur stamina, lalu semua Paul McCartney udah tahu cara mengatur ritme yang pas, gimana cara bertemu dengan audiens, dan semua itu udah dikontrol. Dan itulah rumus dari 10.000 jam. Nah, jadi so my advice is if you have some skills that you want to craftiness, skill yang mau kalian asah, itu kalian latihlah dari kecil, latih dari umur sekarang, itu sampai 10.000 jam. 10.000 jam itu berapa lama sih? Ya kan? Kadang kita nanya kan, 10.000 jam itu berapa lama? 10.000 jam itu kira-kira 3 tahun tanpa tidur. 3 tahun. It's quite long time. But, nah 3 tahun. Tapi kalau kalian udah latih dari sekarang, efeknya itu kelihatan banget kalau kalian udah SMA atau udah kuliah. When you are already come to high school or you are coming to college or campus, probably said you will be very fluent in what you craft. So that's second mindset that I want to share. So far, is there any questions? Diandra, is there probably your friends want to ask something before we go on to a next session? Yes, maybe who wants to ask to Kak Hadit Fikri? Yes, before we go too far. Yeah. This is kind of cool because we still have 3 mindsets that I want to share with you. Yes. Please, anyone. I think it's okay. Anyone. Probably Diandra. You want to ask something, Diandra? Yeah, may I ask? Yeah. Mas please, Adit? Please. Okay. Yes. How to manage 3H? The 3H. Yes, how to manage? Okay. Yeah. The harmony of the 3X. 3H. Okay. Yes. So, when I know about the 3H is when I was in a campus. Mm-hmm. Actually, it was when I was 18 years old. Jadi ketika itu saya tuh belajar itu tapi keterpaksaan. Jadi saya tuh hanya kerja dengan head dan hand, nggak pakai heart. So the passionate is not came up, okay?
Tapi memang begitu, Bu. Kadang-kadang begitu Mbak. Kita di dunia kerja atau di dunia nyata itu memang kebanyakan jarang banget kita menemukan yang semoga lah teman-teman dapat. Semoga. I wish you all of you have this kind of synchronized things. So when you got the heart, the head, and the hand, how to manage these three things work together? You first you need to find your why. Okay, you find your why. Find your why. Why is the most important when you're doing something? If you already know your why, then the how, the what, the who is will coming through. That's the automatic. Kenapa kamu mengerjakan ini? Karena misalnya saya, why I'm doing this because I want to become, I want to help my family, I want to have a bright future, and I want to contribute to my country. That's my why. If you already find your why, I think your heart will be fine itself. Misalnya gini Bu, saya ini kan sekarang lagi hobi bikin video nih di YouTube. Nah, awalnya itu saya kerja tuh pakai head aja, cuman writing aja. Tapi kalau head and hand cuman jalan, konsistennya pasti nggak ketemu, jarang ketemu konsistennya. Nah, gimana biar kita konsistennya nemu? Oh, kita harus pakai heart. Kita mulai pakai heart, karena dari heart itulah kita passionate-nya datang. Nah, teman-teman ada yang feedback, ada yang komen. Nah, akhirnya kita mulai deh kerja jadi semakin baik. Jadi kita kerja keras tuh nggak capek. Kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya. Mungkin itu ya. Iya. Find your why dulu ya. Find your why. Iya, oke. Mungkin ini bagi anak-anak ya. Nah, bagi anak-anak ayo dicari dulu. Why I do this? betul Bu. G. What for like this? Why you're doing this? Yes. Itu pertanyaan filosofi yang paling penting. Oke, thank you. Okay, good question, Bu. Thank you. Yeah, well. Good questions. Okay, other questions? It's okay. It's okay. Probably about the 10,000 rules hours. Mungkin guru pun pasti ngerasa gitulah. Banyak kan guru ini kan karena udah sering mengajar ya. So because they are already teaching for very long time, probably more than 10,000 hours. Pasti kan ngajar anak tuh udah refleks, udah tahu deh mana yang anak yang kayak gini, anak kayak gitu. Itu juga pasti ada faktor di situ. Karena keseringan. Jadi aku nasihat ke teman-teman ini sih, kalau belajar tuh jangan SKS, jangan sistem kebut semalam. Biasain belajar itu habit. Habit itu gimana? Nggak apa-apa kecil, tapi konsisten. Makanya kalau di Islam tuh ada istiqomah. Istiqomah tuh paling sulit. Di dalam kebaikan itu masih mudah, tapi keistiqomahan itu paling sulit. Why istiqomah is very hard to implement? Because you're doing that every day. You're doing that every day. And become part of you. And I believe manusia tuh bisa kayak komputer. Otak kita itu bisa di-reboot, di restart gitu loh. Di-reboot kayak komputer. Nah, teman-teman harus masukin habit yang baik-baik tuh buat teman-teman. Jadi, misalnya baca buku 15 menit sehari. Pagi atau sebelum tidur, jangan lihat HP. Itu bisa udah habit yang bagus. Jadi mulai di situ sih. Sehari sejam aja udah cukup, padahal sehari ada 24 jam. Teman-teman investasi 1 jam itu udah keren banget. Tinggal tunggu 10.000 hari udah 10.000 jam. Begitu. Oke ya, lanjut ya kita ya. Oke. Lanjut ya. Diandra lanjutnya ya. Lanjut ya. Oke Kak, next. Aku sambil minum nih. Aduh, banyak ngomong. That's fine. That's fine, okay? Okay, so the third mindset is good questions is come from a right person and right questions. A good jawaban yang tepat, the accuracy of answers is come from the right person and the right questions. Okay. Nah, jadi ini aku ada istilah baru nih, mungkin teman-teman baru dengar. Namanya metacognition. Okay, what is metacognition? Metacognition itu artinya adalah the meaning is learning the way you learning. Berpikir cara berpikir. Oke? Berpikir cara berpikir. Itu namanya metacognition.
Jadi kalian so you will start to thinking why I'm thinking like this, why I'm thinking like that. That's kind of a metacognition things. Am I thinking the right thing? Apakah aku sharing kayak gini bener gak? Apakah aku penyampaian kayak gini udah bener gak ke teman-teman? Nah itu namanya metacognition. Nah di era yang penuh informasi ini, ya, in the era full of distraction and full of disruptions, a lot of answers. In this world, a lot of answers. You can find in Twitter, you can find it on YouTube, you can find it on Google, on Wikipedia, anywhere. You can find answers. But the right questions is made from you. Okay? Kadang tuh gitu, kita tuh banyak jawaban tapi nggak tahu pertanyaannya apa. Nah, makanya teman-teman tuh belajar cara buat pertanyaan yang tepat. Karena zaman sekarang, all the answers is already served. Every answers in the world. What do you want to ask? Everything is on Google. You just use your device. But the question is, are you already asking the right questions? Nah, itu yang paling penting. That's the most important things. Make the right questions. Nah, kadang gini, dulu aku di SMP, nih sharing aja ya, sharing ya. Just a little sharing. When I was in a junior high school, I was probably in 7th grader. I was kind of shy. I really rare asking something to my teacher because a lot of friends when you asking, ketika kita tanya kan, when you are asking, everybody will look at you and you gonna be shy with it, right? Aduh, dilihatin teman-teman. Aduh, aku. Nah, padahal kalau mungkin kalian sharing sama guru-guru kalian, padahal ruang kelas itu, classroom is a place where you make mistake. Betul, itu adalah tempat yang paling bagus untuk membuat kesalahan. Karena ketika kalian sudah di luar, udah nggak ada lagi yang ngoreksi kalian. Udah nggak ada lagi ibu guru yang mau bantu ngoreksi kalian, teman-teman yang ngoreksi kalian, itu udah nggak ada. Nah, dari situ, from that, I can conclude that start to be an active person. This is not about personality, you are introvert or extrovert, okay? This is not about that. This is about your braveness or in-braveness. If you are brave enough, if you want to become sophisticated, kalau pengen maju, if you want to come forward, you want to be better person, you have to be brave. You take the risk. Nah, dari situ kalian bisa belajar. Nah, pertanyaan yang tepat. Jadi, so questions in the classroom is not just for asking. Sometimes it's crafty. Is improve your skill to discuss something. That skill is really needful when you already go to work or you go to college. Jadi bertanya itu butuh skill, nggak sembarangan. Kadang orang itu nanya itu bingung-bingung kan. So you are already in junior high school, you have the platform, kalian punya tempat untuk bertanya. So why you don't use it? Just use it, okay? Use that place to discuss something. And this is where the classroom culture. Jadi kultur kelas itu penting. Jangan jadi teman kelas yang anak itu banyak nanya, anak itu banyak gini gitu kan. Anak itu kelasnya udah mau selesai kok masih nanya sih. Wah, harusnya istirahat nih gitu. Kadang kayak gitu kan. Nah, ini kultur kelasnya ini yang harus diperbaiki. Padahal diskusi itu paling penting. Diskusi itu paling penting makanya kalau kemarin yesterday I was following Mr. Nadiem Makarim speech about education in Indonesia. He said about yes, discussion is the most important thing when we are doing activity in a classroom. So jadi gitu, kalian penting banget harus diskusi. Diskusi itu paling penting banget. Oke, all good? Dendra, ada yang nanya mungkin Dendra sambil jalan? If anyone ask question? Or Diandra, want to share something? Enggak sih Kak, tapi emang bener sih di kelas kadang-kadang emang banyak banget temen-temen yang komen kayak begitu. If I ask something with my teacher, but I think that's pretty important kan Kak ya. Kalau misalnya diskusi dengan guru, terus nanti kita bakalan dapat jawaban yang akurat juga dari gurunya. So mungkin Rafika pernah share ya. Aku dulu sempat belajar di Korea selama 6 bulan. For 6 months I already I study in Korea
Chonan National Yes, University. Kak Rafika told me. And luckily, my professor came from Finlandia, from Finland. Oh, from Finland. I see. One of the best education system in the world. Dan aku juga akhirnya beli buku ini. Ini buku bagus banget. So, kebanyakan di Indonesia kan gitu kan? Ada anak-anak pendidikan kita itu harus kayak Finlandia gitu kan? Sering banget aku dengar kayak gitu. Yeah, I ever heard of it. Yeah, I heard about it a lot. First, I believe we can copycat their education like 50-50. Kita nggak bisa langsung copy pendidikan dia. First kita harus tahu dulu populasi mereka berapa. Populasi mereka loh cuma 5 juta. Masih banyakkan subscribernya Atta Halilintar, ya nggak? Daripada populasi 40 million. Iya. Populasi Finlandia itu cuma 5 juta. Surabaya bengi. Surabaya itu 13 juta, bengi 5 juta. Nah, tapi yang paling penting di Finlandia itu ekskul. Ekskulnya itu bagus. Nah, ini mungkin catatan ya, mungkin buat ke beberapa sekolah. Saya juga nggak berani kritik nih, Bu. Nuwun sewu, Bu, misalnya. Jadi ekskul itu penting, Bu. Ekskul itu penting. Jangan seneng aku. Jangan disembarangin ekskul itu. Ekskul itu Speakernya SMP kan, Ma. Ini nih lagi kelas. Mbok arek iku lapo gak melok. Loh kan kok gak melok kelasan. Apa kira? Oke, ekskul itu penting banget. Karena ekskul itu tempat anak-anak itu bisa mengeluarkan keinginan mereka. Bener, Bu. Dan ekskul itu juga harus diperbanyak. Jangan hanya basket, jangan hanya SKI, pramuka. Ekskul itu bisa diperbanyak. Kayak komunitas matematika, komunitas bahasa Inggris, komunitas geografi. Ada itu bisa di kelasmu, kamu yang saya nggak ngeliat. Nah, ini dulu dong ini mbaknya ini, Mbak Rafika ini. Rafika ini kedengeran Rafika kamu. Oh, maaf. Ya ampun, sorry. Ya. Nah, That's fine, Kak Rafika. Nah, kemudian di Finlandia apa yang beda lagi? Nah, kalau di Indonesia ini kan saya kadang ngelihat banyak sekolah ini memperbanyak kelas ya. Kelas itu diperbanyak. Padahal yang bagus itu memperbanyak perpustakaan sama lab. Jadi mereka bisa praktik itu. Nah, saya kan sempat jadi guru, Bu, di sini. Waktu saya di Surabaya saya sempat di rumah bahasa dulu. Sama di sini sempat ngajar di sekolah swasta. Memang kebanyakan sekolah itu yang ngincernya kelas, memperbanyak kelas biar bisa banyak muridnya toh. Nah, padahal yang bagus itu kita harus memperbagus perpustakaan sama lab. Lab itu ada tempat mereka praktek. Nah, di situ penting banget tuh di situ. Udah itu aja ya. Itu dulu ya tentang pertanyaan ya. Tentang bertanya. Sambil jalan. Kita lanjut ya ke yang keempat ya. Oke. Nah, ini penting banget ini. Kelihatan ya? So, English is good to make you see the world. But the third language will make you connect to the world. Nah, ini salah satu penyesalanku juga waktu SMP. Waktu SMP itu di sekolahku ada bahasa When I was in a junior high school, there was a Germany class. Deutsch. Nah, tapi sayangnya aku nggak niat, belajarku nggak niat dulu. Das machen nggak terlalu serius lah. Belajarku, kerjaku nggak terlalu niat. Ini kerasa banget teman-teman kalau kalian udah masuk level kerja. Itu penting banget punya bahasa ketiga karena bahasa Inggris aja nggak cukup. Nutup lagi gimana, Man? Ditinggal. Ayo udah, lanjut ya. Ini agak kresek-kresek ini. Bahasa ketiga itu penting. Nah, itulah baru aku ketika kuliah baru sadar bahasa ketiga itu penting. Karena when you're already talking English, it's already very common. All people speaking English in the jobs, in the governance, in the service, everybody speaking English. Nah, penting banget teman-teman kalau belajar bahasa ketiga.
Bahasa ketiga tuh bisa apa aja? Bisa bahasa Jepang, bahasa China. China lagi naik kan sekarang. Bisa jadi Woshoshe Hanyu, belajar-belajar dikit lah Hanyu-nya gitu kan. Nah, jadi teman-teman mulailah diniatkan bahasa ketiga. Bahasa Inggris boleh dimantapkan, tapi bahasa ketiga tuh juga bagus buat atribut teman-teman. Itu skill yang kelihatan banget buat teman-teman bisa investasi ke depan. Jadi gitu ya. Ojo boso Jowo iso kabeh. Ya. Ojo boso Jowo. Boso Indonesia, boso Inggris, boso Jawa. Ojo. Satu lagi coba bahasa luar. Mungkin. Nah, sekarang ini saya lagi belajar bahasa Spanyol gitu kan. Yo estudianto Spanyol. Nah, mulai sekarang udah mulai senang. Akhirnya mulai bisa deh kepake ketika udah trabahar, udah mau kerja, itu bisa dipakai bahasanya gitu. Oke. Di SMP 4 ada kan bahasa ketiga ada ya? Ada ya? There is a lesson about the third language ya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Not yet. Belum. Namanya kan Pierre, Bu ya? Bukan nggak ada. Pierre ini kan bahasa Jerman, bukan? Panggilannya apa? Saya kira ada, Bu. Pierre bahasa Jerman. Nah, ini perlu ditanyakan sama Mbak Rafika atau saya di SMP 4 sudah baru berapa tahun. Oh iya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Apa-apa. Saya juga gitu waktu SMP pun juga gurunya cuman 1 tahun aja. Akhirnya karena muatan lokal diganti, kalau dulu tuh apa sih namanya? Kurikulum 2013 ya, diganti. Akhirnya KTSP. bahasa KTSP, Bu ya. Akhirnya 2013 bahasa Jawa udah nggak ada, bahasa ini udah nggak ada. Akhirnya ya udah cuman bahasa Inggris aja. So only learning English in the class. And everybody is learning English gitu loh. Dan sayang banget. Dan teman-teman mungkin juga ini sih catatan aja kalau misalnya nggak suka dengan bahasa luar atau pengen bahasa Indonesia aja, aku pengen jadi anak nasionalis gitu kan. Ngapain belajar bahasa luar? Nah, ini aku kebetulan aku ada lingkungan kerjaku. Ternyata sekarang itu perusahaan-perusahaan luar itu lagi nyari orang-orang yang pintar bahasa daerah. Entah itu bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Madura, itu benar-benar dicari. Dan bahasa Jawanya itu jangan yang nanggung, yang ojo bahasa Jawa kasaran kayak wong Surabaya. Bahasa Jawa itu yang ngerti bisa baca aksara dan sebagainya. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi opsi sih. Ya udah itu dulu ya, yang keempat ya. Itu aku berharap tuh bisa mengetahui itu ketika SMP. Nah, yang terakhir nih, ini tema yang diminta kemarin. Nah, manusia itu dinilai itu bukan dari rapot atau nilai sekolah, tapi dari karya kamu dan performamu. Ini penting banget. Ini kenapa teman-teman tuh harus berkarya. Berkarya itu apa sih? Kalau di dalam bahasa Jawa ada namanya makaryo. Makaryo itu artinya kerja bareng. We are doing things together, collaborations. And perform. Performa itu performance kamu. Nah, karya itu bisa dari apa? Karya itu macam-macam. Karya itu bisa dari karya tulis, dari sharing-sharing, ini karya. Bisa dari bikin video, bisa bikin usaha, bisa bikin artikel atau semacamnya, itu karya. Dan saranku, and my suggestion is you have a form of product of karya atau karya is tangible, sesuatu yang bisa diukur. Jadi misal kayak karena kemarin kan and sekarang kan teman-teman pasti kan bersosial media kan sekarang kan. Nggak tahu masih pakai TikTok biasanya. Kalau saya udah nggak pakai TikTok soalnya. You can use your Instagram, you can use your YouTube platform, Twitter platform, whatever is that. As long your product, your masterpiece karya is can be seen by a lot of people. Nah, karya yang baik itu gimana? Nah, jadi kita harus tahu dulu karya itu yang baik itu gimana. So there is a two kind of people in the world, okay? The famous one and the notorious one. Okay, this is the two kind of things, okay? Wait. Famous and notorious.
So this is two kind of things. Okay, there's two different things: famous and notorious. A famous is a person who become idolized, yang jadi terkenal itu karena karyanya yang baik. Oke, karyanya yang baik. Tapi ada juga zaman sekarang itu yang terkenal karena karyanya yang buruk. That's what we call as a notorious. Oke, you understand? Oke, aku nggak mau kasih contoh lah, tapi banyak lah. Kalian tahu sendiri lah. Kalian tahu sendiri lah, aku nggak perlu kasih contoh lah. Nah, teman-teman tuh selalu tanyakan ini ketika mau membuat sesuatu. Aku kadang kalau membuat sesuatu itu, jangan cari terkenalnya, tapi cari kebermanfaatannya dulu. Kalau bermanfaatnya udah benar, terkenal itu udah pasti otomatis, gitu loh. Selalu tanyakan ini, apakah ini baik? Nah, lalu apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ini 3 pertanyaan yang harus dibuat ketika kalian mau membuat sesuatu. Kalau udah ngelewatin ini, itu baru deh kita bisa lihat kalau karya itu bisa layak atau enggak. Nah, kalau kalian mungkin ada teman-teman yang masih Kak, aku kayaknya masih belum bisa berkarya deh, gitu kan. Belum mampu untuk menciptakan sesuatu. Memang gini, kalau teman-teman belajar tentang kemampuan ya. Kemampuan itu ada 5 level. Level pertama, the first level is lalu yang level kedua itu adalah level ketiga itu mampu membimbing. You can guide someone. Level keempat itu mampu mengkritik, mengevaluasi. Jadi kayak guru-guru itu mereka sudah mampu mengevaluasi. Nah, level satunya ini mampu menjelaskan, mampu mempraktikkan, mampu membimbing. Yang kelima ini mampu menciptakan. Nah, inilah level-level biasanya udah kayak Profesor Bill Gates, siapa lagi? Pak Habibie, mampu menciptakan, mampu menjadi rujukan. Tapi zaman sekarang itu udah beda. Karya itu nggak harus melulu sesuatu yang saintifik, ya enggak? Karya itu bisa sesuatu media. Nah, itu karya lah. Nah, dari karya itulah teman-teman bisa meningkatkan derajat teman-teman. Nah, menurut saya ya, derajat itu maksudnya tingkatan lah, value dari kalian. Kebetulan aku belajar hubungan internasional. I learn international relations for 4 years in Airlangga University. And what I learned from there, every country in the world. Jadi setiap negara di dunia itu dilihat itu dari produknya. Negara itu bagus apa enggak itu dilihat dari produknya. Contoh Jepang. Kita sekarang pakai produk Jepang. Motornya Yamaha KB, Honda, Yamaha. Ya, kita jadi tahu produk Jepang itu bagus. Jerman punya Mercedes, punya produk-produk yang unggulan. Wah, akhirnya kita mikir bahwa nah, itu sama dengan performa manusia. Kalau manusia itu karyanya banyak, karyanya bagus, itu akhirnya meningkatkan nilai manusia itu sendiri. Oke, itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita sampai jam berapa ini, Diandra? Maaf ya, ini aku bahasa Inggrisnya masuk keluar masuk soalnya gak nyaman deh. Ada yang gitu. Maybe 1 hour. I don't really know. We still have 1 hour. We still have 1 hour, really? No, I mean cuman 1 jam. We have a Zoom until the Zoom is so already done. Until, I think. So 20 minutes left. Okay, so I encourage you guys if you want to. So this is the thing. I like this quote. This is I want share this quote. This is really important, I think. So a criminal is not because of evilness, but because a good people choose to silent. Nah, jadi teman-teman deh mungkin
dipikirkan. Jadi kalau karena zaman sekarang ini banyak orang jahat ini kan sering banget nongol di TV ya, lebih menarik ya. Nah pertanyaannya adalah orang baik pada kemana gitu loh. Orang-orang baik ini kok pada diem semua. Nah ketika orang-orang baik ini pada diem, orang jahat ini ialah yang akhirnya berkuasa. Nah jadi itu aja ya. Kalau kalian pengen merubah dunia, mulailah dari bertanya atau mulai berbicara dulu. Oke, itu dulu dari aku. Kalau mau bertanya silakan. Thank you. Thank you, Dendra. Aku ambil minum dulu ya. Ya udah, habisnya ya. Okay, so who want to ask? Probably let's start from you, Dendra. Okay, I want to ask you about this. You said that you ever learned to Korea, right? For 6 months? Yes. So can you give me the tips? Kayak gimana sih Kak Hadit ini bisa pergi ke Korea dan itu dalam rangka apa dan gimana caranya? Dan cara belajarnya kakak sendiri itu gimana? Thank you. Nyong. Okay. So no, I don't speak Hangul at all. Okay. So luckily, if you come to a university, there's a lot of programs, especially if you are international relations students or political science students, economical students, economic science students. I think there's a lot of programs that your campus is sharing about to join a summer course or extra course. So there is something like that, and most probably it's free. It's free for real. You're gonna need to pay your flight, just your flight, and just your flight and your food and your meal every day, and your flight will be covered by university. So it's 90% free. 90% is free. And how I can go there? First, that I want to share to you is this is a very technical thing. First, I want you to have at least 550 to full score. That's the most tangible thing. Itu harga mati. Itu kayak nggak bisa ditawar. I know you have a really good English skills, but on paper they really recognize the paper things. Ya macam birokrasi lah. Apa sih namanya? Sama lah kayak kalian mau masuk sekolah kan gitu kan? Ada cek danem ya? Apa sih? Masih danem ya? Ada cek gini, ada cek itu ya. Itulah my first beginning way to South Korea. So what I like from a study abroad is you learn to be independent person. Jadi kalian belajar mandiri karena ngerantau kan. Ngerantau itu bener-bener ngerantau, nggak macam-macam. That's why I really like content like Nihongo Mantapu, ya kan? Itu kan bagus itu kan. Mereka tuh sharing pengalaman mereka belajar di luar. Karena memang belajar di luar itu gak gampang. A lot of people say adaptation is easy, but adaptation is not easy. Especially if you are, sorry to say, if you are a Muslim. If you are Muslim, come to a non-Muslim country such as Korea, it's not easy to eat their food, to pray, to a lot of things. It's not easy. You need to make some adjustment to yourself. You need a lot of an adjustment. Biasanya sholat isya jam 7, loh kok jadi jam 9? Loh, wajib. Biasanya maghrib jam 5, di sana maghrib jam setengah 8 ya. Nah, subuhnya jam 3 pagi, waduh, ya kelewat kabeh. Ya, jadi itu memang belajar. Jadi belajar itu sih, belajar merantau itu di situ, titik indahnya di situ. Belajar adjustment to yourself. And what I want to say is the education system is totally different. Okay, that's what I want to say. I'm really lucky to meet Mr. Abu. Mr. Abu is my professor in Cheonnam National University. He is from Finland, and what I like from an international student. Jadi kalau kalian jadi mahasiswa internasional, itu pasti kalian itu lebih dekat sama dosen. Udah itu otomatis, pasti dekat sama dosen. Dekat sama pengajar. Kenapa demikian? Karena ya
kita berbeda gitu. Karena kita makhluk yang berbeda dari orang-orang biasanya. Pasti ada sentuhan-sentuhan berbeda lah kepada mahasiswa internasional. And jadi gitu sih. Itu sih. Dan juga ketika kamu belajar di luar, pasti deh adrenalin mau belajar itu pasti tinggi. Adrenalinmu untuk belajar itu pasti apa ya? Wah, aku udah jauh-jauh gitu loh. Aku udah jauh-jauh datang ke sini kok masa aku males-malesan gitu kan. Ada mikir kayak gitu kan. Aku udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Korea kok cuman buat nonton konser gitu. Nggak mungkin toh. Nah, dari situlah penting belajar merantau. Aku juga merekomendasikan teman-teman buat rantau sih, walaupun itu masih di Indonesia juga, karena benar-benar teman-teman bakal belajar caranya survive tanpa orang tua, tanpa teman dekat yang benar-benar dekat. Nah di situ sih titik belajarnya di situ. Itu Diandra ya, itu dulu ya. Good question Diandra, thank you very much. You're welcome. So is there any other question? So I want to ask Mas Yes. Adi. Yes. Name? My Siapa ya? name is Audrey. Okay, And okay. I want to ask, Question? what is your motivated to become a motivator like this? And when you said you go to Korea about 6 months, right? To go abroad. Yes. Yeah. A lot of college students feel something like homesick. Uh-huh. Right? How do you solve the homesick problem? Good questions. Thank you. Good questions. Luckily, that's true. That's true. I feel homesick as well when I was in there, especially with the food. I have problem with all Korean food. Bibimbap. What is that? Dalgagi, right? Dalgagi. There's a lot of things. Kimchi. I really don't get along with kimchi. I really don't get along with kimchi. And I really miss sego padang. And I really miss sego geprek and everything. And I really miss that. And I feel homesick all the time. And not all the time. But because I already grown up, I realized it's not kind of times to do some, regret things. And luckily, I met a lot of friends, Muslim friends. Jadi ketika kalian belajar keluar, itu sebenarnya saranku adalah kalau misalnya Muslim ya, kalau misalnya Muslim itu cari masjid itu biasanya ketemu deh sama orang-orang yang senada sama kalian. Dalam artian yang nggak bisa makan babi, yang nggak bisa makan ini, yang tahu jam sholat, itu membantu banget gitu. It's very helpful if you have meet some community. So community and friends, it's what makes you don't miss with your place, with your home. Nah itu penting banget, makanya teman-teman get along. Inilah kenapa aku banyak cerita mahasiswa Indonesia yang menurutku aku mengira mereka banyak yang jadi gak jelas. Ya, banyak yang transgresif bahasanya. Menyeleweng. Misalnya kayak kasus di London gitu kan atau di mana gitu. Banyak lah. Itu biasanya mereka nggak punya komunitas. Mereka nggak punya kumpulan a community that will help him in spiritual way, in physical way, and everything. So I recommended you to have a friends. First is have a friends. Luckily, I met a lot of Indonesian as well. So some Indonesian kan gitu kan, biasanya kita kan kalau orang di luar itu, orang Indonesia kalau keluar tuh kan sense of belonging-nya keluar pasti. Gak kenal, gak apa lirik-lirikan, wih, orang Indo mas yo, gitu kan. Orang ini ya, pasti udah itu pasti. Apalagi kalau di Singapura mungkin enggak, di Malaysia enggak. Tapi kalau di negara-negara yang emang sedikit ya, emang eksklusif, the number of Indonesian population is not much,
not many, I believe you will make a friend. Okay. So I think Audrey, gitu sih cara pikirnya gini sih. Kamu tuh udah keluar itu orang tua kalian tuh berharap kalian pulang membawa sesuatu gitu, pengetahuan atau pengalaman. Jangan jadikan homesickmu itu penghalang kamu sukses di sana gitu loh. Gitu sih. Tapi setiap orang aku berani jamin punya mentalitas yang beda-beda. Aku berani jamin. Karena aku pun juga punya teman orang Indo baru 2 minggu. 2 minggu udah nangis-nangis di kamar. Katanya nggak kuat, mau minta pulang. Tapi ya gitulah. Emang pelatihan mental tuh penting banget dari awal. Nah, mungkin ini saran Bu buat sekolah ya Bu ya. Buat mungkin ada kan kegiatan yang soft skill, berbasis soft skill. Soft skill itu ya kayak kalian kemampuan cara berpikir, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan critical thinking, berpikir kritis, itu penting banget. Itu yang menurutku yang masih kurang banget di sekolah-sekolah di level SMA atau SMP. Dan aku berani jamin deh, mungkin nggak tahu ya, aku selalu melihat anak yang suka naik gunung, anak yang suka trekking, yang suka who have a hobby to climb a mountain, suka camping, suka ke hutan, itu pasti mentalnya bagus. Nggak tahu kenapa. Aku selalu ngecek hampir 90%. 90%. Buat contoh aja, Bu Risma. Bu Risma itu kan anak ini kan, anak Mapala, anak pecinta alam. Pak Jokowi itu juga suka naik gunung ceritanya. Jadi saranku itu sih, kalau pengen ngelatih mental itu, coba naik gunung atau ke hutan, camping. Itu menurutku is the best method to increase your mental readiness. Okay, Audrey, I think that's all. Good questions. Thank you. Okay, thank you for your answer. Thank you. Good questions. Do you have any feedback? Have you homesick before? Have you felt homesick before, Audrey? Yeah, when I was joined the Super Teen program, I was kind of homesick. Okay. Why you are homesick? Why? Because there's no my parents and I'm in Bandung and my parents in Indonesia. In Surabaya. Okay. And I met a lot of people that I don't know them. And it's really hard. It's really hard. Yes. I've been through that as well. But trust me, as you grow up, I believe you will face the truth that we will not always be forever with our parents. Okay, that's the fact. Sometimes we need to leave the place. We need to, pergi dari zona nyaman. Kalau katanya 420. Jadi ya gitulah. Okay, good. Thank you, Audrey. Okay, Diandra, apakah ada lagi Diandra? No, I think that's all. Oke. Oh ini nggak ganti ya tadi ya? Oh inilah kejahatan muncul bukan karena tadi nggak muncul ya? Oh ya udah. Ini ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Semoga kalian baik-baik saja. Udah 3 menit lagi. Kalau mau sharing nggak apa-apa, bisa boleh di-subscribe YouTube saya baru bikin sharing tentang review buku. Jadi saya belakangan ini senang nge-review buku-buku baru dibaca terus di-share deh di YouTube. Tentang banyak deh kayak buku tentang ikigai dan semacamnya. Jadi teman-teman kalau mau subscribe boleh deh itu dicek aja. Kayak promosi tipis-tipis. Ya udah. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Diandra silakan disimpulkan Diandra. Aku kayak sudah cukup. Kak Hadi mau tanya sebentar. Oke, questions. Other questions. Ya. Nama saya Mem Latifa, saya guru SMP 4. Oke. Oh iya, Bu. Ya. Yes. I got work from home today, is why I stay at home. Okay.
What are you thinking about the student if the try to practice or have training about the mentality of soft skill is started from what the grade? What What grade better for the people to prepare the soft skill? Soft skills. Yeah. Yes. Oke, thank you. Makasih Bu pertanyaannya. Ya. Jadi soft skill itu, soft skill is the most important things in the work, in the work field. What is soft skill? So let's define it first. It's skill of personal. Jadi soft skill itu sebenarnya adalah skill kamu, skill dalam artian skill persona. Persona itu adalah skill diri, bukan hard skill. Misalnya saya jago main sepak bola, itu bukan soft skill, itu skill hard skill, itu hard skill kalian. Tapi saya bisa mengerti teman saya bermain sepak bola, itu soft skill. Kemampuan untuk melakukan empati dan sebagainya, itu menurutku adalah soft skill. Dan soft skill itu, and soft skill is dissect in a lot of dimensions. First, we can talk about visions, we can talk about the critical thinking, public speaking, confidence, mindsets, innovations, creative thinking. But the most important thing is problem solver. The most important soft skills is problem solving. Nah, saran saya Bu, kalau misalnya anak-anak SMP, itu kita belajar soft skill problem solving Bu. Jadi problem solving itu, sebenarnya problem solving itu hanya matematika dasar kalau kita lihat. Tapi kalau dulu saya masih kerja di rumah bahasa, misal problem solving itu diajak kolaborasi, jangan sendiri. Jadi misalnya main games puzzle, atau dulu saya tuh pakai buat piramid dari sedotan gitu. Itu sebenarnya ngelatih soft skill mereka, dari mereka kolaborasi tim, dari mereka membangun menara itu, gimana cara memimpin dan mendengar. Nah, itu belajar dari situ sih. Jadi banyak prakteknya. Mungkin Bu kalau mau banyak format-format itu saya banyak sih Bu. Saya dulu sempat pelatihan juga, banyak pelatihan soft skill. Jadi siapa tahu bisa saya sharing lah, ada PPT atau PDF lumayan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi sedikit, kalau begitu apakah sama antara soft skill dengan emotional question? Jadi kan dulu kalau kita awal dulu ada dulunya IQ ya, sekarang ada EQ. Betul, Bu. Itu sama? Betul, Bu. Menurut saya berbeda Bu, kalau menurut saya. Tahu saya Bu ya. Tapi saya nggak punya patokan yang besar Bu ya. Saya nggak punya definisi yang rancu. Tahu saya emosional gitu. Itu kan, iya saya nggak punya gitu Bu. Tapi setahu saya nih Bu ya, setahu saya, as far as I know, soft skill itu kemampuan kita berinteraksi atau mengolah sesuatu. Manajerial, kemampuan manajerial itu soft skill. Jadi saya bisa tekankan misalnya di public speaking. Kalau emotional questions kan EQ itu kan nggak membahas public speaking Bu ya. Lebih kepada karakter orang kan, perbedaan karakter, kesiapan mental. Nah, tapi kalau soft skill itu saya ngelihatnya lebih kepada sesuatu yang persona orang. Kemampuan dengan orang lain. Iya, betul Bu. Kalau IQ personal diri sendiri. Mungkin itu. Soft skill saya nangkapnya mungkin lebih kayak kemampuan problem solving, leadership development juga menurut soft skill Bu. Jadi gitu Bu, saya titiknya di situ sih banyak. Itu masalahnya. Kemampuan mendengar orang lain. Masalahnya itu banyak anak-anak sekarang itu kalau menurut saya ya, itu tuh agak sedikit manja gitu. Daripada dibandingkan era saya atau eranya Mas Hadid gitu. Karena kita itu dulu dalam hidupnya yang susah, yang tidak semuanya tersedia. Jadi dulu itu sering kita dikte, sering disuruh ini itu gitu. Kalau sekarang kan semuanya serba komputer, serba IT, serba mudah ya. Itu mungkin bagian dari sebuah latihan keterampilan soft skill secara tidak langsung. Betul. Nah, tapi karena kita sekarang sudah dimudahkan dengan antara ada fasilitas-fasilitas aplikasi yang anak-anak akhirnya
ngapain sih Bu susah-susah Bu, ngapain sih susah-susah, itu yang anak-anak kurang kadang-kadang tidak terpahami oleh murid-murid yang ada di sekolah. Dan akhirnya banyak orang tua yang sedikit kurang suka dengan program-program sekolah. Lah, anak-anak di sini, Audrey itu mungkin sebagai ketua OSIS, itu bukan berarti gurumu mau mencari susah. Oh ya. Iya, itu mungkin bagian-bagian latihan yang dikasih oleh sekolah untuk kalian lebih, apa ya namanya? Lebih apa, Kak? Oh, it's okay, ma'am. It's kematangan mental. Your mentality is to be have like a more good practice and kayak cepat tanggap gitu loh. Kayak kan ada programnya pramuka atau apa ya namanya? Banyak lah pokoknya. Betul Bu. Kan dulu kita ada ke Persami itu Sabtu malam Minggu, kita yang seneng, ibunya yang nangis-nangis. Kan saya makan apa, Mem? Jangan nasi bungkus, Mem, nanti alergi, Mem, gitu kadang-kadang. Iya, betul Bu. Iya Bu. Itulah, jadi kembali lagi deh teman-teman ke prinsip 10.000 jam ya. Prinsip 10.000 jam ini penting banget. Kalau teman-teman pakainya instan semua, pengennya pakai cepet, teknik-teknik instan, gimana kalian bisa masuk ke level 10.000 jam gitu loh. Level kematangan itu kan 10.000 jam. Masa itu sama kayak manusia. Kalau kadang terlalu cepet, makanannya nggak enak toh, masih mentah. Ya. Kalau kelamaan juga gosong, bahaya. Tapi kita harus tahu kematangan yang tepat tuh gimana. Nah, itulah makanya kita nggak bisa instan-instan aja. Harus niati proses. Proses itu penting banget. Gitu sih. Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ya kayaknya udah ya, udah jam 1:30 ya. Oke. Okay, Audrey, I think that's all today. I'm sorry, I kind of mix my English with a lot of language today. It's okay. Because I don't feel today to speak English all the time. But yeah, okay. But that's good. All is good. The audience is good. Everybody is. I see everybody is have a good smile today. Everybody is listening. Aku kasih kata-kata terakhir deh ya sebelum tak tutup. Kalian tuh nggak perlu jadi anak yang paling pinter, tak gitu. Oke. Kalian nggak perlu menjadi anak yang paling pinter, tapi kalian perlu menjadi anak yang paling siap. Itu yang menurutku paling penting. Di zaman sekarang orang-orang tuh udah pinter, banyak yang pinter. Kamu mau cari tahu apa aja bisa di Google, oke? Semua udah ada di internet semua. Kepintaran itu semua hal yang lumrah, tapi kementalan siap itu yang paling penting. Nah, siap itu seperti apa sih? How we can define a readiness? Contoh, tepat waktu. Tepat waktu itu udah siap. Datang, oke. Ya, tepat waktu. Lalu kalian nggak minjem, misalnya di sekolah, masih ada nggak sih anak yang di sekolah, minjem pulpen dong, minjem pulpen. Masih ada nggak sih kayak gitu? Yes, there is. Kan agak siap itu kan? Nggak siap. Terus apa sih? Suka beralasan. Alasan yang dibuat-buat. Oh maaf Bu, saya tadi terlambat karena ini. Itu namanya nggak siap. Makanya kalian tuh nggak perlu jadi paling pinter, tapi paling siap. Itu menurutku paling penting di era sekarang. Jadi mulai berkarya ya, mulai belajarlah pelan-pelan. Kalian masih muda, kalian udah tahu 5 hal yang aku sesali zaman dulu. Jadi kalian harusnya lebih maju lah dari aku. Ini 5 hal ini dulu aku nggak tahu ketika SMP. Aku nggak ada yang beritahu aku. Nggak ada yang beritahu aku tentang apa mental, soft skill itu nggak ada yang beritahu aku zaman dulu. Nah sekarang nih kalian udah beruntung nih, ada guru, ada sekolah yang udah memfasilitasi kalian buat tahu hal tentang kayak gini. Nah, itu menurutku penting banget. Oke? All good ya? Oke ya? Kalau ada pertanyaan lebih, bolehlah di email aja atau apa. Ya udah siang juga. Teman-teman ini pulang kan? Udah pulang tapi ya? Udah di rumah ya? Udah ini ya? Oke ya, have a good day, keep healthy, and merdeka. Merdeka. Oke dia. Diandra boleh ditutup sekarang. Oke.
So for today, mungkin kesimpulannya tadi kita udah dapat banyak cerita dari Kak Fikri dan sangat bermanfaat juga sih karena banyak cerita inspiratif juga, beberapa tips yang bermanfaat buat kita. Dan dari tadi juga Kak Fikri juga menjelaskan bahwa pintar itu nggak harus dari angka, dari nilai rapot, tapi juga dari kesiapan kita. Dan ya, thanks for today buat siapapun yang sudah join, dari guru, for student, teacher, from other school, from same school. I would like to say thanks karena sudah join. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. 谢谢。不用谢。